Viziki makule kupale erenjo imekoka ya kubaleterimu maefo mucheto cha teketeke chetu cha bibo ni kubimira ku radio Upendo Kivu mwenjoka kwanja vile vigustu ambukumbe aba benye nabo na basefu ba mu mavendu quartier za hapa motoni yetu bibo manashikandanga nabo wanakuwa na bazina die travailler vrevren juu ya kukuwa na bazina die barenzela ku aba benye nabo wanakuwa na bazina die leti besombo tsombo mu town yetu bibo nemo kolokolo mwanatele mera town yetu bibo mo abaiki teli ndio mwenye alikuwa na zina die kanya kwa bibiati Rock FM aba nabo na bazimu shigurupa cha bakidi na per motoni yetu bibo balikuwa na bazina die simbiwa kangurupa we mwenye muzi bafie bade na mujene garçon mwane ne mokwafere atam ne ba mukongo ya seka mukomini ya bola matoko nyeba alikuwa na bazina dia kondorewa hapa sasa ne mtakuwa na muzina dia biyoka kwa kama navyo vinatekanyiwa kimamo Rock FM aba na bola ni ba milita ba 12 ba mu citoyen lutte pour le changement yani lucha papa mtondo wetu bibo bamekuwa na bazina dia twaliwi mu 4 ko kule ni mu prison centrale ya kule mchaka kwa ngura ni mwisho mardi mchale 25 janvier mutakuwa na muzina je bachireka chichina dedo mdika banakuwa na bazina de twaliwi mu 4 ko Rock FM biguso na yala yo hapa sasa network kwa petebuliri yavyo ni hapa njo radio Upendo Kivu na 5.8 MHz Leandre Mbali Jozi Kubuko Muoli Bienvenelo Sombe na Mwareshi Alimase sinjo ustuzi mu studio ni jo tukiwa petebuliri yazo Unayoka kama FM mu Kiswahili cha bibo grâce ya wale bayange benye banakuka na biko na tuyede ku radio Upendo Kivu mukona landa maefo ku Kiswahili cha bibo ku radio Upendo Kivu tudibandira ku mwati wa Otokili na Pingi balikuwa na biko na simbi wane bato batro benye balikuwa nabo na bazina taiwa ko mwati ya Kili na Pingi mutaoni ya biboni mukomini ya Bolamba mu quartier Kongo ya Sika abana bane basika bade na mulu na moane musika mwaktere wa mwile filme ya Kili na Pingi nayo nalikuwa na musika wa miaka 20 mu finaliste ibo takwata kuna diti kama kombo yabo yutrahe radio nayo na izina mebeko nyina wane kona die yongoza walikuwa nabo na beko na die sala ko nivu ambuchi dina Pingi musika wa bato atakuwa kona kamata deni mu finaliste muzima ya $80 ya batu nyina shaka kushindwa kulepa la 80 bala kaje vware mufanake murafikeke mulwana mwenye naye na mkwafere huyo akamwambia tena mimi sana lare huyo akampa idea kusema teruwa ndikie bakwenu utibasha kukidinape vile njoba kalomba bakwabo $60 na kwa batumea yayo apre kwenda rekipere kwenda retirele $60 huyo museka akakwane kona fukuzibwa na umulu wanajuna melala kwabo deja chisiko chewane akakuwa na mekamata musache laka sawa kope akalomba na za pili $100 ibo jiba simusimbe bakakuwa na bako na kimbia mochachondo na murafikia kibo mwingine museka njoba kandea ne maramoya batroa mwile filme ya Otokili na Pingi wavene bela kufia na huruma bakwabo mamake na napanga hospital na ineko wanakodawa uyu na bela kufia bakwabo huruma kajia lomba na ile $100 bakabatumire sabale na kwenda bloke maramoya nimero yenye bazina batindi rakole lare jo kwenye aktere watroa mwile filme museka mrafiki yake akajia kuibwa naye niko ndesa matanajia retire kwenda kuba niwa mko shop shiba kwenda bako na fungule nimero na komodaka uyu mwenye alisala kwa Kili na Pingi moyoke niko niexplique kwa muguru radio Upendo Kivu napatikana paju nilijioto kidnape niliwa na deni ya $80 shake kukua na ile deni mwenye nao nasha nimenase para apres nikaenda kwenye rafiki yangu juu anisaidie komo nitezi patele ile makuta nikamwambia niseka tezi nisaidia na $80 juu nizipate mwenye deni juu akaniambia keno hana makuta kama nitezi ifa nina danganya kuimba ke nisha potential pasha nikidnape nitezi patele makuta nikona ke ni unique solution yenye nitezi fa juu nipate ile makuta juu nikaifa nikenda lala kwabo kanitandikia kwabo nikalala kwa siku moja sasa lala kwa siku moja asubuhi akaniambia ke no anaenda ukazi mimi niende sasa nikalamuka nikaenda sasa nikaenda kwabo rafiki yangu sasa nifika kwabo tena nikamwambia ke no niko na deni na niko na zingine mabezo zenye ni ifo nizifae juu nikwe bien par rapport nikabakia kwabo nikalala siku moja et puis ça tulikuwa natuma message que non nishaji
kenisha kwa kidnape batume franga bakatuma kwanza $60 na tuko naye tukenda retirer les $60 par après ça tuliretirer les $60 tukajua keno viko na tutafuta jo tukajideside mie twende Kiondo jo tujiviche. Sasa tulitoka Kiondo, yeye nikamwacha na mimi nikarudia kunyumba na basha tuma ingine $100 et hatukuretera. Na je m'excuse vraiment, ile nilifanyishwa na keni makosa na sitarudilia tena. Niko élève 6e année. Ole na mfinaliste mwenye nalikuwa nako na sala kwa kidnapping kwasha na moseka nani za sala madega zanangoyo kuvalua na viatu nilikuwa na viko na jile tabulie mochanda chake kanda mamaka na napanga huyu mwenye ni metre mbenzi Otama honorable mwarikuwa niko para mimi walikuwa fanya mangete jiva kwa na viko napata ule moseka walikuwa na bashawaza mboni kidnapping ya makweli kweli alikuwa niko na regrete gizi kweshi yote walikuwa na sala ilikuwa auto kidnapping muyoke. Na ndio maana tunaendelea tukaita mwito kwa wazazi kusema tuendelee tukapana shauri sana kwa watoto huku nyumbani. Ndio ambao tunapana shauri ni kuwaadibisha na tusichoke kuwaadibisha, kwani jambo kama na hili ambalo limefanyikana ilikuwa kuendelea kupora pesa kwa wazazi, na tunajua kwamba hakuna kazi yoyote ambayo inaleta pesa. Ni kusema hata hizo ndogo ambazo zinapatikana kisha kukata jasho. Kusema watoto tuwape shauri, tusichoke kuwapa shauri, kwani jambo ambalo wamelifanya si jambo la kushukuria, hapana, ni jambo la kuhamakia ndani ya societe. Ndio maana tunaendelea tukasema watu wote ambao wanatufuata wajue ya kwamba security ni jambo la kila moja. Sote tukiweka mkono kwa mkono lazima tutaweza unalikuwa metre mbenze Otama marikuwa ni kwa jeloba wapeti moko bakojiokera pale ukalingalare unadebrie moko natumika olia kwanja ziba kuvazazi chana kwa zaka juvazazi ya bazalogotake muvile tudikania kubingine vyasi venye tulikuwa tusadebiloba kwa daire mvigustu tumemuizima efogizi time mokolo watone tabibo maire de la ville mwaka baiki teli alikuwa naye na derendera mukomine ya Borengera na zina die profite kudebenga ba chef de quartier ba mu makartier zote 28 mwana batraye vitao tabibo izimo makartier 28 ba chef de cellule vote ba chef de quartier vote bangalisikananga nabo nakuna bazira dio contribute ku yenye nayo na ni bonne sécurité yani security yenye izi vrevre ju trahe ba population ba kuna bona bazi na dia homola vrevre bele byote amone kukua na bandeza collaborer vrevre na ba population na zingine ma service ju ya kudia barenzela kubale benyena bona kuna bazi na dia letibo tsombo alikuwa zirabikanya mwisha le 25 janvier na amedie sala mutimbo timbo yenye na ni komine ya Burengera alikuwa zinadi kwa manishi wana ingine ekipe yenye walikuwa bazina dielo ba kabisa cha muhimu kumbe ba population na ba chef de quartier wanageteka batatide ma stroke za kimazi ta permettre muyiwe to bibo unakuwa nao na uzina homula makadie kanya na kubingine viatse yenye na vinapasa reti maendeleo ni kukua na bazina die bisa unabatrahe wa chef de quartier bakona na bijo yoyote me kome wanaangalia wanaitidia ma stores za permettre wanasala ma projet zinadie contribute si ku development ya hizi zenye ni makarti yabo mwenye naye na mwenye ni mukolo journaliste mwenye anakuaka na die rundima efo za kumeri efo suspend alikuwa zina die loba na kusoma ile miatse mebarua yenye ilikuwa na zina die loba kuna right way ku kombo ya mokolo amakumbe tu basefo banashikandanga banakura bazina dizo solution kubyatsi bya sawa na bene mutauni ya biboni ba milita ba lucha mouvement citoyen lutte pour le changement ba 12 walikuwa na beko naenda wekewa mprizo yaka kwa ngura muchai mardi 25 janvier bya tumekuwa na beko na kiate voka ni après kwenda bakuta navo na basha kutanana mutrao na beko na jekwa na debrier demi juba kuwa na beko na shukia muchabeni kocheleo cha milita wa lucha yeye ushinde kambale malikuwa nako na wewa muchabeni mukavuyo nyelikuwa ndre ba service de sécurité na ba mouvement citoyen na ma groupe de pression muchabeni muchaile ndiye nyemekwande kuna DLCAM walikuwa mbonavo na bako na lekaleka mutaone na bashavala ya mabanderole ya rose kometwe na mapuluza lucha na banavala na foto ya ule walikuwa nako na bomewa na biko na die debris nabo ludimilo unaweza ba permettre badie muchabeni wakakuwa na bako na simbi wana kuwekewa kwa nere time hendam
mambo hapa papandishwa ku polisi kule njoko wamebimisiwa na kupelekewa mchaka kwa ngora magharibi ya mchai maradiki tukwa tukonenda zua confirmation ni valwa na tiketike baduze nje walikuwa na bako na dieta mbola na banakanga ma mwibi yate mwenye alikuwa niko na kani na sie ku ngambo wa security alikuwa niko nenda explique gizi banyalucha walikuwa na basha zua ange ya mwenye naye ni gouverneur wa province ya Nord Kivu kuleka porte parole wake general de brigade Sylvain Kenge ambona walikuwa na basha die kwa na bako na babisa vile vya gizi ni matrouble à l'ordre public nje zeveko na sala muhimu wa etat de siège na bako na jeto ateka kuingia mshongenda mbonje bilikuwa na biko na tika bana basimba dossier yabo itakuwa niko na kamera wa auditora gizi walikuwa na bako tumbomberia kila siku mtono Twabibo abukucheka wengi yake na atia yoka kwenye walikuwa na bazira die kota batu ganinu babandi ndio walikuwa na bazira die sala betumba betro sana kana njoo baba walikuwa na bazi na die kota mu yenye nayo na ne parcelle mwa banabenga kama Arnold ni mukaaji wa mui yenye nayo na ni selule makasi ni mkomine ya pale ni muchachimemi ilikuwa mutututu ya kulamukia mucha hii mardi selezi walikuwa na bazira die kanya aba nabo walikuwa na bazira die jimemi komboma na yenye na nemekisu yenye banabenga kama arme blast bakakuwa na bazina die longa kufata die kuwa na bazina pasola mara mwa retrema ya huyu mwenye ni mproprietaire wa ile parcelle kwa balikuwa na bazina die kota na kufata kuwa na bazina die mvunjanga kumagoti ni kunimero 29 kisi baba babandi balikuwa na bazina die sala vile betumba wale babandi bakakuwa na bazina die longa udie mema vetu vya tro ilikuwa aviro 800,000 francs congolais selon kisi walikuwa na bazina de tukaniria apare vile mbanye kisi walikuwa tukanira mukaji mwane umule quartier akafata nye kadi ya vrevre gizi time intervention ya bavoise nayo ilikuwa nizina dietika pana kona bona bazi na die tro na vale bapandie alikuwa bazina die chikondane mara moya atirie kumetuma security zinashikanda kama service security zinakuwa na zina die joueur la vrevre moyoke muite mwanyaje ya mukaji niko mukaji wa muselile makasi numero 29 babandi walifika ilikuwa 1h du matin watu wote na wamelala tulikuwa tukizani akose ni wa levi ambao wako napita munjia kweshi ilikuwa na ni wabandi kwa papa Arnolo ilikuwa 1h du matin wameingia ndani ya chumba pasula dichafu yake na wambeba franga ambazo alikuwa na meuzisha washafika ku valere ya 800,000 francs wabandi walifika pale waliomba franga sasa walikuwa natafuta zile franga za watu kusudi awapatie nazo ndio akamwambia sema mimi zenye niko nazo jo hizi kwanza na wakamupika na magoti yote shavunjika Mungu akasaidia mjirani mmoja akatupa lijiwe kulinzanza so wakati aliexagere kutupa majiwe kulinzanza na vile Mungu akasaidia babandi wakakimbia kulikuwa mwingine alikuwa na vala noire na mwingine alikuwa na vala nguo ya tashe walikuwa na maarmi walikuwa nje walikuwa mingi sana na wengine walikuwa mparcelle wengine walisoteni hata hivi mlango bakakia intimider vraiment famille yote taibu mutadie bisu gizi tai depuis yenye na 2022 mutadie bisu wa vrevre gizi tema ingrisio nocturne yani kukotere wana babandi ilikuwa na izira di kwa mara moya ya trosan ibwa na komine ya volengera selo societe civile ya balikuwa bazira die kanya bate mukubina volengera njo mwenye mulikuwa mara moya makaza tro za hii kukotere wana pale benyana ni babandi mutone bonje mutudika le ni mukomini ya vola manjomo tunahamea museli ya kavale mu quartier Mokalangerwa kule kwenye nayo ni kukilima ya Marondo population kule nane kona lalameka juu ya basoda venye bashaka kuwa na viko atikaniwa ku position ya buda shikule kuchikilima cha Marondo wenyewe maimai walikuwa na viko na kiasomboa kumeisha majuru hivi hata na viko na tambola abakaji ba mukabare wanda Mokalangerwa banalalameka mbotrahe basoda bazikule kuziba viko na kia basomboa sana busiku na mchana giza kwa viko ndo tu explique ambako na pita maparcelle banalomba mamakuta na maretunzeri yape gizo kwa nabeko na tambola mujume nimeisha na kokuwa nabeko na lomba makuta maparcelle kwenye banalomba ba $5 wengine mbora hapo natupa 10,000 na wengine biashara vile biasi vimekuwa nabeko na kamwisa na kuletea hoga population iko naishi kule tibwa tai mosoda mwana kiato chunga tena njo mwenye aende anje yako mwati wa kutugopesha binanja yekwe jele cho kwa nabeko na lalameka mwalerte
kati ya gari nyekwane kuna patelwa wa journalist wa radio Upendo Kivu apre kwenda pita mchakavale mcha hii mardi na tukwa jale kaleka kule mugwanda kwa marundo wanaomba bakubwa wa soda amba bakuna vaneza jingiza muhimu wate na autorite wa mtoni ya bibo kuangalia tena kama vanezi wasaidia na muna ganambo chikade pandre nabo population vanezi omba pozisio wa soda nyeko marundo ihamishiwe kama ineza zongeshewa mbona zongeshewa wanda mabotoe kule mbele kama ni kukadre ya kuchunga watu wanakona vaneza na wachungia mbele kidogo jutrae madega nyeko na tambo la kule ahina jina watu wanaogopa na mtu akia kufeya mwaretonzeri ya pembo hii miate ya kukwana viko na kona kia balomba ya chiforse makuta bela kuexplieta kama zinataka fanya yuna kazi gani radio Upendo Kivu kuna kwa mera vile vyate mtakuwa na mko na dieba na suite ya vile vyote sio walikuwa na viko nendo nana na badepite wenyewe kwa mtaoni ya boko mavakansi sio kuangalia kama nisa basaidia na muna gani mule mwate watu wameteseka moyo vya kutosha njo huyu ni preske mwezi imendaisha na viko naishi utraka seri yenye haina jina mkumbusho kizi vile vete vinakia fatanishiwa na lalameko ya banya parlement de Bude Forum venye bali denonse gisi kule mcha marondo kupozisio ya balashi mule mcha kabare mukalangerwa mkomini ya Bulamba kuzina chishimo chenye moko na kona nafungewa watu venye banabanewa mkuvre fe banakona kosekana kama shafungiwa wapi kwesha na basha pala kwa muvihuna kule amukubimayo nalipishwa kama amande gizi walikuwa na kwa jetu yebisa avenye nabo ni banyafuru walikuwa na nafanya mangete maeneo ya kule ya kuyaisha na insemene Ivili Lutsumbi na banya parlement de jeunes bakule ni mumuyiwa mchabeni walikuwa na bazina dielo babata bana hetrana sana shuma activite na zizina die kwa perturbe mumuyiwa Beni na kudia benga abantu bakuna bazina die observer ma manifestation na ma ville morte na kuprotester contre yenyena na ni état de siège ici bien walikuwa na bazina die kaniwa ju ya hii parlement ya kule mchabeni parlement de jeunes ilikuwa ni zina dielo beti population muyo mogolo izina dia leka hali yenye zimbaya sana ndio kutagize tae muyo mogolo cha kudabe kwanza nilo banza lero unakia kutagizi wa population tena wenyewe wanasala kama manifestation kwa wanakieka dunga mwile madunge wanapasangula ma vitre za magari za batu mamoto wanapasangula wanadunguza manyumba za batu njo oseseme pale njo nini vile vyasi walikuwa bazina dilo babatirie haiko kulobambo hao nero taisho mgonjwa ashakuwa shatroa sana nero ukisema mutubo ale mnafuata kata hii chenina ni chipimo nero temperature yani moto fever itashuka rien kumetuba na shikananga banya parlement banakona bona bazi na die kanirani alwane benye banya parlement batukume bajene vote na wale ba manifestant bakuwa na bazina de shikananga ma groupe de presse zote zinadie kanirani na ba autorite kama ba autorite banakuwa na element ya kusikiliza zile ma groupe de presse bana kanirani bana sala yenyewe na njoba bega kama dialogue bakisha sala ile dialogue etadie permettre banakuwa na une idée commune mu ile idée itakuwa na bineza ba conduire kuyenyewe na ni solution huyu mwenyewe ni Katembo Sekanabo ndio mwenyewe alikuwa na zina dialogue kukomba zile ma movement na kudelo batu kabisa bako lokolo tu bangaliketeka manabo banaweza kuwa ameziri kubenga bajene ju bakuwe na banaweza zuwa yenyewe ni solution kubyase bya sawa na bele ndio kana kubengini vya security na societe civile mu territoire ya Beni yenye ilikuwa nako natosha bila yenyewe nayo ni ya uzuni ju ya madegazi kunafanyikana mu territoire ya Beni na BADF nalu depuis hivi yenyewe ni operation zenye FARDC na UPDF peko na salama ile maeneo ilikuwa viko jeka niwa lowane na vikwenda expliquer gizi après 56 jours je ilikuwa ni kwa jeka oka ya operation ya FARDC na ba Uganda ba UPDF après 56 jours batunavyo kwenda omba matunda ikweni kondonekana ya kuhusu mamani na watu kuendelea kuwewa vikona vinaweza punguka hapa societe civile mu territoire ya Beni kulekera ye Richard Chirimba walikuwa na viko expliquer baada final walikuwa na viko nafanya madegaza mingi contre ba civile alikuwa ni konenda omba ima operation zenye FARDC kunafanya UPDF zikuwe na zinezenda vize kumalizilia mara moja EDF ulia kuendelea kuifukuza gizi vizina dia vasola banaomba ya sawa mabombardement zinaweza tikaniwa zikuwa na zinaweza tambola contre makambema za banalu jiva kwa na banaweza iyeba finalema gizi naba mekuwa na vikunda bawerekeriri
Elia Yomobeso Chim alikuwa ni kwa explique kwa Mugro Radio Upendo Kivu gizi vamewewa mwaisi ngansi juru mlipima operesheni zisha anja wiko nda kwa tunaviko na bakia nombre yenye eko yulo mapiaje na vingine vyati vinye viko ndalia kuonekana mwele maeneo mutaiba gizi ivinavyo na benakia kwa manisa na apre kwenda konstate gizi 13 civile walikuwa na viko na weya tena mwata kenye kuna patiliwa vanalu ilikuwa mcha ile 23 janvier nye mekuwa nako na diele kale mcha Luna Sambokom na vingine pembeni territoire ya Irumu province ya Ituri balikuwa na viko na DGV bilani banya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH mu territoire ya Irumu apre kwenda vumbula mamwili 7 za vingine ba civile gizi walikuwa na viko na tuyebisa njo bakajitika inadia kwa 13 personnes mutakuwa na mkasave gizi na ba civile ba mingi wamekuwa na viko na wewa na VDF nalu mwele maeneo gizi CRDH ilikuwa nako na lameka na kwenda omba maoperesheni ziendeshewe mwele maeneo Bienvenue le zumbi tudie kanya ku ibenye nabyo na nebya banganga arenga raro tahe banganga batasala banakora bazina de tunza bagonjwa vrevreven na kukona bazi na de sala zingine ma activité ni kukona bazina de mettre bo fin donc de sukisa inyina na mouvement de grève yabo nyi balikuwa kanabo na bazi na die organisé depuis d'ailleurs 2021 ndio tuziku 2022 banganga na bashaka die me kama repe ni kudero babatirie habezi kuwa na bazina die tunza bagonjwa habezi die d'ailleurs mutadi kumushogisi calendrier vaccinale yani kupatia watoto chekato ilikuwa ni zina die kuwa perturbe mtoto mwenyewe anazipata chekato mo 3 mois anakachipata masimwa kwa cha kwanza anapata aloke simu kwa anapata cha 9 mois cha 3 na vide me kalikila kasa kwa ovyo vile viasi vyote vilikuwa vizina de tokana na baganga na bazina de reclamer batukumbe nabo maisha yabo inakuwa ameliore vrevreven hawezi kuona basahau aloreke hapo njo benye bazi na maisha ya mtu mmokono apare Mungu wewe jo wanagusa ku mtu na manipula kamwili ya mtu ndrambi ndio government yetu ya Kongo ilikuwa ni shaka kwa sasa ina barekerania jo ilitika abana badie kwa sinye chebarowa chenye nacho kinamanisha kisi nao barara batakuwa bazina orekerana na kubabaki zirandambo kulumbuka lwabo uyu mwenye naye nani Damuno uyu mwenye na Damien Lohabo mwenye alikuwa na zina die Lobera kumugro Radio Upendo Kivu Njomo Kolokolo mwenye na Lobera ka yenye na division professionnelle ya Sandem alikuwa na zina die Lobera kwacho hivi mumuyoke jambo la furaha na kuangalia ya kwamba hii mambo sherti ionekane vizuri na isije katurudilia mara tena, kwani tunaona mabadiliko kwa ngambo ya ripoti, kwa ngambo ya matunda ambayo inaonekana kwa sasa na mumayo kataye kule mwenye naye na Nemokolokolo Damuno na zina diva kanira jina jambo na Loberaka hii division provinciale ya Sandem ibo akona zina diva kisana kubyengini atatahe Tano to bibo hakike kuwa na time imuita uneto bibo ya time ya kujipiga chikuba tote hao corona ishakuwa sana sawewa alingishaka vide rie abotai hii corona izina die pesa na bato kanjozi ni manuvoka zilikuwa zina die kwa enregistrer motono to bibo 21 nouveau cas sur 109 échantillons mubato basana balikuwa bazina die pima bana die pata ma 21 benye biko na corona ambo kabisa ba 9 ni ba zone de santé ya Katwa na baduze ni ba zone de santé ya Botembo gisi alikuwa na zina die Tukaniria alikuwa na zina die Globako na zina die Lobatakama buba batu bana die getika manabo bana jiprevenir kujikeya kukubu bukoni bonyera bana ba coronavirus bonye mnakuwa buzina die sobarera shutra hii nayo ni laboratoire ya INRB yenye ilikuwa ni zina die sana zile maisandio kude kutagisi tukwesi bukoni buzina die pesia matoliko masiku batu biko na dayo ndire ni fiti ringi reja limaso kuna deza kama shanyolo nekwa situ benye banaishi kwenye mamorge nje benye na gitu nisa biko na kuibisa gize kela time koko na engea unakuwa remplacer unaingiziwa unakuwa remplacer
watu na bakikuwa na bako na zelandrako muyemeulo ya coronavirus batai mwanda yeba kubya DGI ibwa ni DGI Butembo 2 ni wambwenye na usu komine ya Chimemi na yenye nayo ni ya Bulamba balikuwa na bako explique gizi wakati ya kudeklare na kulepa ma impôt sur les bénéfices et profits na yeba wamo ma IBP taemesha koka ambotahe wafanya biashara bakuna kuna digitekanya kwenda pita kwenye nayo ni DGI Butembo denye na zoa mabiro yake ndata kumeri ya mtao netu ya Bibo kwenye komine ya Bulamba kwenda kwa navo na veko na die depose lumbuka lwa kudie usu peti yenye nayo ni IBP gise na yebe wae mbosi le benefice et profit unaiba soko ningiza maprofi na mabenefice unapatia kaleta pare yake reshaka andakewa juu sekwano kona arepa mapenalite hii masiku zikatora tu unakuta kabisa unushindongezo wako basengi sa mile makombide mile francs juu ya kuarepa na retare ne biati velikuwa na vikwa tukoma kubima kumuku lokolo wa hii yenye nayo ni DGI Joseph Bironka Mutuga giza kwa nekwende explique amota inakuwa niko na concerne hii yenye nayo ni impôt sur les bénéfices et profits na yenye ni impôt professionnel exceptionnel sur les rémunérations hii nyo naana kona aretua bafanya kazi ipere yenye na aretua kala mwezi bona batai gizi ne biati venye veko nda explique gizi na ifuna payewe na yenye na yebo wamo recap kwa venye baisave ni hii état récapitulatif des éléments imposables yenye nayo kuna dia lenderewa kwa wafanya biashara makala mtu angeje kwa neko nevuka kujiakite na venye anapasha kuwa na anaweza jepeye juste kwa kuna tekaniwa kwa mandre zenye walikuwa navikunda tu explique gizi nazo nazitakuwa naziko na litroha kunondongezeka kona hii mamiza de mere na yenye ni maavis de régulation ya maiper na vingine mukombe unakuwa kwa jeshi la keram kuyenye ni DGI judie kwa jirase yenye jutrahe kukohotamo nayo inakuwa niko na litroha ukishatekanya mapenalite gizi walikuwa kwa tu explique aba nabo na banyako peke sodak eva njoba ilikuwa na mazina die longa kulikuwa na mazina tuyebi sabate kabisa baralinga kam kumbe maisha ya kila moto inakuwa na izina die mamabona kwa usikwe mara mondre weye njo mukobera wa chabu mwisho mwenye weze longa mara matana kapichi mu familia vum amoto condition moya kuna die kufungango la konte kuyenye na nikopeke sodake pale unasema tubo mimi munipatie munikopeshe lara kana kukopesha lara ube munikopeshe moto anakupatia moto mudeni ya credit unayenda na moko lokolomo gera wa ikopeke sodake huyu mwenyewe ni Polo Stuka mwenye alikuwa na zina die profitem kugivi karibu balimu ba 20 mamoto dongezi 20 muishi chenye nacho na ni cha mardi kila mtu anabeba moto ya kugu yake nakutagiza kabisa roho prof naye anakuya hata kwa mpieto sa mwanafunzi ile siku tu anakuja mara mwana satambu sarochi buisa vru na wanafunzi na wanaona professor sisi vazivu za VHT na prof anasema ati wewe kama mdonge unakuta kia vitu viko na mbele huyu Paul Stuk alikuwa na zina die kanya gisi na tambo laka na gisi lilikuwa na salama pale kwenye ni kwa Paulo Seju kwa balikuwa na givani zile mamoto kama tumekuwa hapa ni kwa ajili kopeke yenu kopeke Sodak ina anjilia tena au kureprendre ma activité yake ya kupana ma crédit moto en partenariat avec la maison Palos tuna lancé tena leo ile octroi ya ma moto mu 12 mois mwalimu anakuwa alipa pole pole jusqu'à ce qu'il maliza alors leo ilikuwa lancement jusqu'à kwanza tunaanza après quelques jours tutapana tena alors kila mtu wote mwanaye ko fonctionnaire mwalimu anaweza kuya adhérer ku Copec Sodak juu a bénéficier quand même ile opportunité ya kupata crédit ya moto leo a particulier tulipatia kwa walimu inapasha kuwa ni école tatu na waza Kavale Katwa Kirundi na ingine zingine pale hivi umenyoka gisi ule na ni Paul Stuka mukolo wa Copec Sodak na alikuwa na zina dedikani yako ibata hapa venyena ni mabeneficiari yali walimu na basha sepela grave na ukikuta gisi mwalimu asha sepela asha tinini anacheka juu naye amezua bordele ya mupya aba balima mabeneficiari balikuwa na bazi na die belobera kuna ndio upendo Kivu na basha sepela bati kabisa ile kope banalinga na banabenga barafikia bokukua na baneza ni mabeneficiari donge banalinga abanye nabo ni barafikia bo baneza kuya
shadere kusodake ju bazuwe kuzile mapichi. Para jitu na videresha ngulu mchateketeke cha Bibo ni kwenda lomba mbombo wenye walikuwa na ngoya vitabu. Le premier pas en entrepreneuriat vitakuwa na bibwa finalement na biko nafika ku Radio Upendo Kivu ma 14h mucha i mercredi walikuwa na bia kaoka mnaiba try na yuni bulo ya tro kwenda bikokotia vale venye biko na kia bipeye mes 5 balles a partir de ma 14h na kwenda kuna diele kasa problem muyebegizi mercredi wakujifunza kusoma masomo ya kutengeneza buyoka na mbegu yake bananja hii mercredi mwasubuhi kwa espace ruke 6h30 na bana benge wapo na basha kia tanga baswara banatanga a partir ya 15h30 ku Radio Upendo Kivu biasa vitakuwa na beko na dieva solam aba buyoka beko na futa 15 balles juba kwa na beko na die soma kama kawaida gizi biasa biko na tekaniwa na samedi ni reunion ya wote watajifunza votunge wa zingine nyama zinaishi na moto lape ururu mamboze mangorue na vingine wale watasomia limoya na wamemea ingine makarote na nini wambu samedi ni reunion wale wote wakosema tunapendo jifunza kulema hele yate yote mparcele mashufulere mabitu gani sholenga wale watafanya reunion samedi hapa kwa Radio Upendo Kivu asubuhi 7h limoya na soare kuma 16h30 mchai samedi limoya na bamanyama zingine tutamaliziaka kwa masamaki wenye batatanga mjuma ya mwisho ile yenye iko na dievene gizi vya kwa tekaniwa msikose na kuyeba gizi lendi tunarumia mwezi museminere ya bore itakuwa ni kwa tekaniwa mtakuwa na mko na yoka lieu mshangolo za teketeke cha Bibo mcha jeudi pataya mnasala vya kwa na nyina mko na dieto landa Leandre Mbalu masala vya kwa Tulexa Mianyani bienvenue l'Otsumbe na Régie Limas va kutafuta mabulo mnaiba rendez-vous formation ni jeudi kwa espace ruka 9h gizi vinatekaniwa mnasala vya. Mesdames et messieurs, habitants du Nord Kivu et de Butembo en particulier, voici une occasion à ne pas rater. L'agence des ventes et des locations véhicules et voitures Exobus lance le programme indéterminé intitulé Futandambo. Il s'agit de payer par tranche, hebdomadairement, mensuellement, soit trimestriellement pour accéder à votre propre véhicule. Les programmes ya kuuza motogari kunako agence Exobus.